أب زتفرليو وانن كونتاتن كوينكم مدراتنا أب مكتال تركبو زخبركم تمركتنا نزي ساعات زحزنا يو أقدستي معبالتات اللهم نمكتالكم بخبر بمعدام حزي ناب زرزراتهم كنسجر نزيما أنبزات وهيبو زنبرة أمباسادور عشندا زبل معارض كم زلعله بيرو بهلن توريزم تجري فريتو لام أب كلتشن عشرة شوعتنا متمرت بتخيل ودر أمباسادور عشندا وزريت زيما أنبزات عواتي تكوينا أمباسادور نت معارض وهيبو وقت سرح كم زنحت زفلت يوم أنتو هنا جنا هبتو مزحلو في حدة معلتات جيميرو نزتمرت أطول أمباسادور نزي متن نبوزحت تجارو زقط عن تجبار فزتي ما يعبزبليو اتمعارض نت كنتي توازلام بيرو بهلن توريزم إن عدم زيمان بزا أب قمت مئتاو مسو بيت سباب زقبرو مردان حزب تقراي قريت حاتيتا كاب تمساسال تقبار كتكتب عدل تواهب واني رويد مايدم يخون مبر استواب عدل تتقيما أب كندم أرام بدحري وننباسادر نتزي مترن نخبرتات بحالن تقارون زي خبرن تقبارات أنخيرا قطيرات لله بمباليو كسيس زالام نايزي أب نتاو تقباري لزقمت أدما زتوهابا عشندا بحال تقراي ناي مفلات حلافنت نقود نقريفا عشندا إثيوبيا بزبل مسرح جميرا لاكي بلدم كوني نوازلام سلازو خنا دما نزتوهابا عبي حلافنتن حدرا حزبن زي متنن تلوخو شرح طلعت تفصمن سلازلا كابلو معلت تشعت حمله كليتوشن 10 شمونتن عمت امر جميرو نويزريت زيما انبزات وهيبو زنبر امباسادر عشندا زبل معارض كم زتلعله نحزب تግራይ نفلت كبليو بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አተሐሳሲቡ ዘላም ነዚህ ሲቡ አገደስት ዝተባሃሉ ዘይተመለሱ ሕቶታት ዘብገሱ ዘለው ኮይኖም ነስቲ ዜማን ብዛ አብ ሓደ ቃለ ምሕተት ብዝገብረቶ ዘረባ ቀሬታ ቀሪብዋ ይቅረታ ምሕታታ ዝዝከር ኮይኑ ነዚህ ሲቡ ባህላ ዓዲ አበላሽ ያዲያ ንህዝቢ አዋሪዳ ዲያ ታሪኻዊ ሓድጊ ሰሪቃ ዲያ ወይስ አንጻር ሞራልን ሃይማኖትን ባህልን ህዝብ ትግራይ ወፊራ ዲያ ሓሳባ ብነጻ ስለዝገለጸት አምባሳደር አሸንዳ ክትሕደግ ይካል ዲዩ ድሕሪ ዝስጉምት እዚ አብ በዓል አሸንዳ አምባሳደር አሸንዳ ምሕራይን ምስራሕን ዘጋጥሞ ሰዓብየን ከተሐሲቡሉ ዝብሉ ሰፋሓት ሕቶታት እውን ይበገሱላዎም مسانا سلازلهم نمسجناكم زخبركم تملكتنا أب زقرب أوان دما بركة زبلو حبريتاتا تابل على سراو تجراي زنت عصره صبت أباتون موسع جميرة ملهم كابتم صبت أبات حده أب تجراي نبارات دكانس تجرلتي بأزت سراو تزبط حنت أتاو عمس يكالع كم زلو حده مع خنزينا يحبير زلام أب تجراي داغماي سجات كوينات أبزن سلالولون نبارات تجرلتي نداغماي مزجباب زقدر نزلو وان أبتي أب كليتوشن 10 سلسن كساب كليتوشن 10 50 عام تمرزنا برا كوينات تساتفاد كانوا تجارلتي بسنك نايب على عزز تسراويت زبط حنصوتا عمص دمصن كسمع جميرن كم زلو ايو تحبير زلام زي زوط حبريتا دما علم لخ مربب حبريتا زنيو هيمانيتاريان مس قديات بمزراب ابزوص سفيح مرمرا وصبصابي الله غيرو زلام تتكال مس 24 نبرات واغات دقانستيو تزراريب زرخبكو زبلو حبريتا الله وزغبر خوينو ابوان تخينات بسنك لعلوتن تحتوتنا زي تسراويت تግራይ سفيح صوتاو عمص سلطانن ويدما ناي صوتاو مسقعتاتن يفصم نيرو زبلويو حبيرهم هون بر لعلوه مرحت سراويت زوم جبنات زيوم مئمان نمسرح كوينات يداخمي بزبل مخنيات نتوم طرعنات عشش يبلوهم يفتنوا كم زنبريو اتي معخن حبريتا غليصو زلام ابوشت سراويت بين حاسخ 2010 عام مرزتاعات ناي صوتا وكيلو يدما سرعات كوان تنبره بسنك زنبره نطوف وغ دمام ولقاو صلواتاتن حلفتي نغبرنياتات مكونات ككلاخلو بمفتانم اتي مكلاخل مسمر وصيتاو كون كم زي قاليو اتصبصاب انطيرو زلام كمرايا ጸብጻብ ትርሐስ ስማት ተቀየረ ዘዋሃደ ቶናይ ደቃንስቲዮ ጉጅለ ሓደ ህፃናትን ደቃንስቲዮን ይጋሰስ ዝነበረ ሓላፊ ኮሎኔል ብሕግ ክእሰር ኳንተ ግብረት ድሕሪ ግን በወገነ ማሕወረት ኃይል ዝተመሓላለፎ ናይ ምፍራሕን ምክትታልን ዕላማታት ክኾና ተገዲደን እንድማይላም ድሕሪ ስምምዕነ ሰላም ፕሪቶሪያ 2015 ዓመተ ምህረት ወን እንተኾነ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ጸጥታን ዝተሓለኸ ቁጠባዊ ቅልውላውን ስዒቡ ነዚ ናይ ጾታ መሰላት ግዳያት ንድሕሪት ክምለስ ገይርዎ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘላም ነዚ ሓበሬታ ስዒቡ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ጸጥታ ወይ ውን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዛጊድ እስተውሃበ ርእይቶ ይኹን ምላሽ የለን መንግስት ፌደራል አብ ትግራይ ስጉምት ከወሰድ ዝጠለብ ሰላማዊ ሰልፍ ከካየድ መኻኑ ተፈሊጦም ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ድማ ህዝብና ኾነ መንእሰይና ናብ ሓወክ ሳወርን ዝኸፈ ሓደጋ ክቃልዓን ዝዳርግ ናይቲ ጆኖሳይደር ስርዓት ናይ ድጋፍ ሰልፍ መኻኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብልዩ አጠንቂው ዘላም እቲ ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ኣብ ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ ክግበር ተወጢኑ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነራል ጻድቃን ብዝርከቦም ፖለቲከኛታት ትግራይ ተመስረተ ቤት ምኽሪ ዝወደበው ከም ዝኾነ ዝሕበር ዘላም ኣብ ትግራይ ይፍጽመሎ ዝበሃል ወታደራዊ አስገዳድ መና
መናእሰይ ዝቃወም ከምውን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ትኽልል ግቦ ንኽዋፃ ዝሓትት ምዃኑ ገለ ካብቶም ወደብቲ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ብወገኑ ተሰላማዊ ሰልፊ አንጻር ብሄራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዒ ብምባል ተቃዊሙ ኣሎ ነቲ ሰልፊ ዘዳሉ ዘሎ ምትእኻብ ብዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ብዝብል ዝተመስረተ ኣካል ኮይኑ ኣብ ትግራይ ለውጢ ክልላዊ መንግስቲ ንምምጻእ ዝሰርሕ መስራሓት ስግግር ንምምችቻእ ከም ዝንቀሳቐሱን እዩ ገሊጾም እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ውሽጡ ኣባላት ሰልፊ ሕወሓት ዝነበሩን ካልኦት ፖለቲካውያን ሓይልታት ትግራይን ዝሓዘ እዩ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ከም ዝምርሑ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበርን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪቃ ጌታቸው ረዳ ኣባላት ቤት ምኽሪ እዮም ሰልፊ ወለዶ ትግራይ ዓረና ንዲሞክራሲን ሉዓላውነትን ከምኡውን ፓርቲ ሰብዓ እንደርታን ኣካል ናይቲ ውዳበ ምዃኖም እውን ተፈሊጡ ዘሎ ሕወሓት ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ እቲ ተላኣኽትን ደገፍትን መንግስቲ ፌደራል ብዝበሎም ተጋሩ ዘካይድዎ ሰልፊ አንጻር ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ተሓቂኑ ዘሎ ሰልፊ በትርጉሙ ናብ ትግራይ በጀት መድሓኒት ነዳዲ ከይላኣኽ ኢሉ እውን ህዝቢ ሰሪሑ ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይጥቀም ዝገብር ምዃኑ እዩ ንኾኒንዎ ዘሎ ንሱ ወሲኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባብታት ዘሎ ህዝብና ኮነ መንእሰይና ናብ ሓዊ ክሳወርን ዝኸፈ ሓደጋ ክቃልዓን ዝዳረግ ናይቲ ጀኖሳይደር ስርዓት ናይ ድጋፍ ሰልፊ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ስለዝኾነ እውን ከም ህዝብን መንግስትን ትግራይ አንጻር እዚ ብሄራዊ ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስናን ዝኾነ ሰልፊ ኣተሓባበርትን ተሳተፍትን ዝኾኑ ኣካላት ክልተ ሰለስተ ግዜ ክሓስቡን ካብዚ ነውራም ተግባር ክቁጠቡን እዩ ፀዊዑ ዘሎ አንጻር ፍትሓዊ ቃልስና ተሰሊፎም ንውልቀ መላኺ ጀኖሳይደር ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ደጊፎም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዝበሎም ኣካላት እውን ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ካብ ሕስረትን ውርደትን ብቐንዱ ድማ ካብ ናይ ሞራልን ታሪኽን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ከም ዘየምልጡ ክርድኡ የግባእ ክብል የጠንቂቑ ዘሎ ብምዃኑ እውን ኣብዚ ተግባር እዚ ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ኣካል ካብ ተግባሩ ክቁጠብ ኣለዎ እንዳበልና ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይን ድማ ነቲ ሰልፊ ክኹንን እዩ ፀዊዑ ዘሎ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ከምኡውን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅዎ መግለጽታት ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ግዱድ ወታደራዊ ምልመላ ደው ክብል ተማሕፂኖም ምንባሮም ዝዝከር እዮም ኣብ ወንበር ፓርቲ ሰብዓ እንደርታ ሓባሪ ሚድያ ርክብ ህዝብን ኣቶ ከበደ ሰፋ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ቀዳም ሓምለ 11 2018 ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ክልተ ዕላማታት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ዘሎ ብቐዳምነት እቲ ኣብቲ ክልል ካብ ቀረባ ሰሙናታት ሒዙ ይፍጸመሎን ዝበሃል ግዱድ ወታደራዊ ግፋ ብምቋም ምዃኑን ብምጥቃስ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሓይሊ ንተጋሩ መዓልታዊ ገፍፍ ንሞትን ስደትን ክቃልዑ ይገብረሎ ክብል ከሲሱላ ህዝቢ ትግራይ ንምዕፋን ዝወፅእ ኣዋጅ እውን ኣሎ ክብል እዩ ተዛሪቡሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ዝሃብዎ መግለጽታት ግን ኣብቲ ክልል ብሄራዊ ሓደጋ ኣጋጢሞም ከም ዘሎም ብምግላጽ ኣብ ፍቓድ ዝተመርኮሰ ምልመላ መናእሰይ ክካየድ መምርሒ ከም ዘውረዱ ይምግቶም እዚ ኣዋጅ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ብዝብል ዝወፅእ ኮይኑ ሕወሓት ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዕምሪ ስልጣኑ ዝተናወሐ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምእላይ ናብ ስልጣን ዝተመልሰ ሕወሓት ናብ ስርሑ ክምለስ ዝገበሮን ቅድሚ 6 ዓመት ብዝተኻየደ መረፃ ዝቆመን ቤት ምኽሪ ኣጽዲቕዎ ዘሎ እቲ ቀዳም ክካየድ ዝተወጠነ ሰልፊ እዞም ጉዳያት ንምኹናንን ማሕበረሰብ ዓለም ንምፍላጥን ዝዓለመ ምዃኖም እቶም ወደብቲ ሓቢሮም ዘሎም ብተወሳኺ ነዚ ኩነታት ብስቕታ ዝዕዘቦ ዘሎ ዝበሎ መንግስቲ ፌደራል ኣቃለቦ ንኽገብረሉን ጸቕጢ ክፈጥር ትፅቢት ይግበረሉሎም ንዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወታደራውን ውድባት ትግራይ ዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ ሰላምን ለውጥን ብሰንበት 17 ጉንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመስረተ ዝተነገረ ኮይኑ ሓደ ካብ ዕላማታቱ ነቲ ብዕልዋ መንግስቲ ትግራይ ዝተቆጻጸረ ሓይሊ ምእላይ ምዃኑ ገሊጾም ሕወሓት ከም ፖለቲካ ውድብ ሕጋዊ ሰብነቱ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰረዘ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዕድመ ስልጣኑ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብሓደ ዓመት ዝተናውሐሉ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ነቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ቤት ምኽሪ ከም ዝመለሰን መንግስቲ ከም ዝመስረተን እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ዘሎ እዚ ምዕባለታት ንስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ዘፍርስን ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ፌደራል ናብ ጎንፂ ዘእቱን ኣካይዳ ብምባል ብዙሓት ወገናት ክቃወምዎ እንከለው ሕወሓት ብወገኑ ትስምምዕ በፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዝፈረሰን ብምኽሳስ ስልጣን ክቆጻጸሮ ከም ዝወሰነን እዩ ዝመግቦት ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ምክፍፋል ሓያሎ ካብ መራሕትን ኣባላትን እቲ ውድብ ተፈንጭሎም ውድብ ስምረትን ካልኦትን ከም ዝመስረቱ ዝዝከር እዩ حبريتنا يقتل الله زخبركم تملكتنا إسرائيل نزخن يكون مزقعة إيران زيو حيال ملاش كتب مخانا قدما يمنشتر إسرائيل بينامن نتانياهو تنقل قدما يمنشتر إسرائيل بينامن نتانياهو إيران قدما تدع مزقعة تفسيمة هم ملاش هاجرو كابت زحلف عزيز حيالك خوني كبلية تنقل ظلام نسوا بمحبرو مراقبوتات قصوا بزلطفو فيديو نمرحة إيران كم زبلو ملخو انت تكيعو خمنا زادحنوكم زقعي تراخبوني خم كبليو أتنقل ظلام نتانياهو نايتقد محزز تفسيمة مزقعة إيران درو
ሓያል እኳ እንተነበረ ምላሽ እስራኤል ግን ከም ቀደማይ ክኸውን ዝኸፈይ ክኸውን ክብል ጠንቂቖም ሓደ ኣካል ከጥቃዕና ከሎ ብዕጽፊ ዝሓየለ ዘይንወቅሐሉ መዓልታት ሓሊፉ ክብል ተሰሚዑ ዘሎ ንከይ ኪዳን ኢራን ከምዚ እንተገይሮም ንሕና ክጎድኣና ንዝደሊ ሰብ ዝኸፈ ክንጎድኦ ክንቅጽሎ ኢና ኮሚና ክንገብር ክብል ኣብ ናይ ቪድዮ መልእኽቱ ንመራሕቲ ኢራን እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ክቡራትን ክቡራንን ተመልከትና ንሰዓት ሒዝናልኩም ዝነበርና ሓበሬታታት እቶም ክትከታተልዎም ጽናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ሰናይ ምክትታልኩም ግና መስኪን ኣለና